تباركنا تبارك الله يحفظك. أهلا وسهلا مرحبا عليك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما خودش نه وظیفه‌ای نداره، همون چیزی که انجام میده. السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى من ينسى أو يأتي بعض الصلوات وبصورة موضوعات में التكليف بالنسبة तज़क्कुर देना ज़रूरी नहीं है أولاده بعد فوته. الجواب بالنسبة إلى هذه المسألة और كان من النسيان لأنه من الموضوعات فلا يجب वो इंसान जो इसी हालत में इस दुनिया से चला जाए उसने जिस तरह अदा किया काफ़ी है और उसकी औलाद को क़ज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى إبلاغ السلام إلى الأنبياء وللأئمة عليهم السلام أيهما يكون أفضل؟ الجواب بالنسبة إلى هذه المسألة أولى أنه يكون السلام للجميع. कोई हर्ज नहीं है कि अगर दीगर आइम्मा को भी सलाम किया जाए। وعليكم السلام. الموعظة वो नसीहत वही है ووصية जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वसीयत और नसीहत है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रहमत नाजिल करे जो हमारे अम्र को जिंदा करे। वो पूछा गया कि यार फर्जंद रसूल आपका मुराद अम्र से क्या है, तो इमाम ने दो जुमले कहे कि हमारे इल्म को हासिल करे, उलूम अहले बैत को हासिल करे, अहकाम शरई में, अखलाक में और दीगर मवाद। और दूसरी बात इमाम ने फरमाई कि लोगों तक इस बात को सीखे भी और सिखाए भी। ये मुइज़ा है और वसीयत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। क़त्अ तरीक़ यानी क़त्अ किसी तरीके से हासिल हो, ये कुबरा नहीं है कि इसको हम कयास माने। इस तरह नहीं कि कोई क़त्अ की हुज्जियत जो है ज़ाती है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त दिन है, क्या ये हुज्जत है कि रोज़ है? नहीं, ये खुद अपने आप में रोज़ है। हाँ, कहीं कहीं पे शारे ने मदद की है। हाँ, जहाँ शारे ने बयान किया है, हुज्जियत को दिया है, वहाँ हम एक बात कहेंगे, सब इसको कबूल करते हैं। السؤال سماحة السيد المرجع ورد في بعض المنقولات وفي بعض الروايات بأنه كان يحيي بعض الأئمة من كان قبلهم، ما هو الوجه في هذه الأمور؟ وقد ورد بأنه إعادة الرؤية لمن كان أعمى. الجواب بالنسبة إلى هذه الأمور فقد ورد روايات كثيرة، अगर आप तारीख की किताबों को देखें, असहाब की तारीख को शायद बिहार में हो कि जाबिर नाबीना हो गए थे,
और जिस वक्त करबला में ज़ियारत के लिए आए नाबीना थे। फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर ने उसको दुआ की और कहा कि दुआ की, उसकी आँख खुल गई, यानी उनकी आँख पे दोबारा रोशनी आ गई। फिर इमाम ने फरमाया कि ऐसी चाहते हो कि खुली रहे तुम्हारी आँख, यानी लेकिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा रोज़े महशर, खुली हुई आँख का, यानी आँख की रोशनी का। तो उसने कहा कि नहीं मौला रहने दीजिए। तो दोबारा उनकी आँखों की बीनाई चली गई। السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى ما ورد من أحيوا أمرنا، فالظاهر أن أمر الأئمة عليهم السلام كان موجودا بين الناس وكانت الولاية قائمة، فربما كان هذه الروايات والحث على إحياء الأمر من جوانب معينة। الجواب क्या आइम्मा अलैहिस्सलाम का अम्र आज जिंदा है? कितना लोग अकायद जानते हैं, कितने वाजिबात जानते हैं, कितने अहकाम को जानते हैं, कितने अखलाक आइम्मा को जानते हैं, कितना उस पे अमल? बहुत कम है। बिलफेल नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं अम्र अहले बैत को। हत्ता पैगंबर के ज़माने में बहुत कम था। सैकड़ों मुनाफिक थे। मुनाफिक यानी जो इस्लाम को जाहिर करते थे लेकिन قد رجع 1000 من المنافقين عن نفاقهم بسبب ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم। वो रवायत में कि पैगंबर ने जब उन मुनाफिकीन के सरदार के जनाजा को पे शिरकत की तो कितने लोग जो वापस आ गए दीन पे, 1000। इमाम की रवायत है हजारों, तो कितने थे कि उनमें से हजारों वापस आए। السؤال سماحة السيد المرجع ورد في بعض الكتب بسند صحيح عن جابر الأنصاري عن فاطمة الزهراء ونقل حديث الكساء، هل هذا المقدار يمكن الاعتماد على تصحيح السند الناقل اللي في الكتب أو لا؟ الجواب حديث الكساء ببعض الأسانيد مرسل। शहीद की जो सनद है वो मुरसल सनद है। هناك سند लेकिन मैंने एक सनद तहरीर की है जो मुत्तसिल है। في كتاب عوالم العلوم فلحديث الكساء मैंने सनद मुत्तसिल को जिक्र किया है हदीस किस्सा की, आप दोस्तों से ले सकते हैं। क्योंकि शहीद ने जो सनद बयान की वो मुरसला है, लेकिन मेरे पास है सनद जो मुत्तसिल सनद है। سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى محرمات الإحرام في الحج، فقد ورد أنه بعد الحلق والتقصير يتحلل، إذا كان بعد الحج فإنه يتحلل من الموارد إلا الطيب والنساء، فإن التحليل من النساء يكون بعد إتمام طواف النساء، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟ الجواب بالنسبة إلى القول الذي يدعي بحلية الطيب قبل طواف الحج فهذا قول نادر، وكما ببالي أنه ورد رواية वो जो कौल जो खुशबू के सिलसिले में है, हज के तवाफ के से पहले हलाल हो जाता है, वो ये मुरज़ुन अन है रवायत। فلا تكون حجة، فبحسب القاعدة أن مجرد أعمال المنى، और चूंकि उस रवायत पे अमल नहीं किया उलमा ने, लिहाजा उस रवायत के बिना फतवा नहीं देंगे। और मशहूर यही उलमा के दरमियान के खुशबू क़ब्ल तवाफ़ हज मुहरिम पर हलाल नहीं होगी। نحن على أعتاب أيام الحج، وقد يتساءل بعض في هذه الأيام أنه بالنسبة إلى الهدي في المنى، هل المكان له موضوعية؟ هل لابد أن يكون في منى أو يجوز له أن يخرج عن المنى ويذبح الهدي؟ देखिए हमें जहाँ भी शक हो, अव्वल फिक्र से लेकर आखिर तक जहाँ भी शक हो कि मौजू है या नहीं, हम क्या मौजू है, ज़ाहिर हुज्जत है, ज़ाहिर ये कि मौजू है,
بالنسبة إلى हज के كل तमाम عنوان मसाइल, مفهوم हज الأدلة. सिर्फ हज नहीं, तमाम ومن चीजें, جملة هذه العناوين عنوان المنى في उसकी روايات असल ये الدالة है कि على मौजू है, الذبح. فالظاهر यानी أنه वादा يجوز किया الرواية गया है على इसको. الالتزام إلا إذا كانت उनमें से एक चीज الكلمة ज़िब्ह مثلا. मना में. في الزكاة أكو أي أو أوساخ في أيدي الناس، يعني إذا मय्यतू هذه أوساخ. अल्लामा मजलिसी ने बिहार में भी और दीगर जगहों पे भी उलमा ने नकल की है, मिरातुल क़ुलूब पे भी इसको बयान किया है, इस चीज़ को बयान किया है. شوفوا الذين कुरान ये है कि قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون شنو في بطونهم نارا. यानी अगर إذا واحد ما أكل أموال اليتيم، اليتيم من يأكل هذا المال نار ببطن اليتيم؟ यतीम के लिए वो माल يأكل ظلما हराम नहीं يصير है, जो نار. यतीम का माल खाए उसके लिए रसूल ने रवायत है. هذا هم الزكاة أوساخ ما في أيدي الناस إذا वो मय्यतू आग बन يعني اللي जाती عليه है. زكاة उसी तरह ये وما ينطي ज़कात की रवायत زكاة है هذا कि वो الزكاة इंसान जो اللي ज़कात नहीं يأكلها देता ويقول هذا ملك वो إلي هذا أوساخ. أما من ينطي للفقير، الفقير ما يأكل أوساخ، لا. फ़कीर فقير मोमिन को जब مؤمن दे देता है तो वो الله أكرم औसाख नहीं है, المؤمन. ये उनके هذا लिए है कि ذاكري जो الفقهاء. अदा नहीं करते और ज़कात को खा जाते, यानी हक़ के मोमिन को खा जाते. الصدقة المستحبة نعم من غير الهاشمي للهاشمي تجوز، فقط الزكاة الواجبة زكاة المال وزكاة الفطرة. السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى الطيب، فقد ورد في رواية صحيحة حلية الطيب بعد أعمال منى، क्योंकि आमा भी इसी चीज़ से कायल है. हम इस तरह की रवायत को فما هو المحمل लहذه इसको हमल करेंगे तकैया पे, क्योंकि सनद मोतबर सनहा दलील नहीं होते. वो सनद मोतबर जिससे उलमा ने एराज न किया हो. بعض الوجوه ويمكن حملها على التقية من باب أنها كان عمل العامة. السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى اشتراط फिक्र में है, इख्तिलाफी है ये मसला اجتهاد في और उलमा में इख्तिलाफ है. لابد أن يكون बाज़ ने कहा काजी को मुजतहिद होना चाहिए. فقيها أو मुजतहिद से لا मुराद يشترط मर्ज ذلك. तकलीद नहीं है. मुजतहिद मुराद या रवायत और आयात से مسألة ذكرت अहकाम को समझ सके, निकाल सके, القديم في كتب इस्तेंबात الفقه कर وهي सके. محل خلاف بين الفقهاء. बाज़ ने कहा नहीं, بعضهم بلزوم अगर एक मुक़ल्लिद है किसी اجتهاد मुजतहिद القاضي का, وبعضهم لا يوجب उस ذلك. मुजतहिद की नज़र से क़ज़ावत कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है. أحيانا نجد بعض القضاة في بعض المحاكم أنهم ليس لهم اجتهاد وليس لهم معلومات أو علم بالمباحث وبالمسائل الدينية الشرعية، ويقضون بحسب القوانين العرفية أو القوانين الوضعية الدولية. فما هو الحكم؟ الجواب لا يجوز التمكين لقضاء غير الشرع، فيجب أن يكون तमकीन वो है कि जो खुद और उसके खुदा के दरमियान जायज़ हो, उस चीज़ को अंजाम दे सकता है, वरना नहीं. الروايات اللي تكون معرض عنها وكيف يمكن حمل هذه الروايات وعدم العمل مع أن سندها صحيح؟ الجواب هناك محامل متعددة وقد रवायत में कि على التقية، وفي بعض الموارد يمكن أن تكون الرواية قضية في واقعة معينة أو أن تكون مبينة لحكم خارجي لا لحكم. हजरत से आके सवाल किया, हजरत इससे पहले कि जवाब देते, طبعا مسألة التقية كانت موجودة في زمن इससे पहले कि हजरत जवाब देते उसने कहा कि इब्न अबी लैला, यानी हजरत के जवाब से पहले, ابن أبي ليلى فلا أقدر على مخالفته، فكانت تكون هناك روايات على तो سبيل التقية. हजरत ने फिर जवाब नहीं दिया, यानी इतने शदीद तक़य्ये का दौर था. في الرواية الخاصة أكو اقرأ لنفسك يعني यहाँ रवायत है कि उन लोगों के साथ रुकू और सुजूद करे, लेकिन नमाज अपनी पढ़े, फुरादा पढ़े, यानी फुरादा. सूरत الحمد या सूरह أخرى खुद से पढ़े, لنفسك धीरे धीरे पढ़े और नमाज जमात की नियत ना करे. नमाज मुस्तहब तो जमात ही नहीं है, वाजिबात की बात हो रही है.
سلام عليكم. شكوا بها. ليش مو صحيح شكوا بها؟ هذا مو حكم شرعی الزامی حکم نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں روایت صحیح السند کی ضرورت. شكوا بها. معجزاتهم قليلة، هاي هم واحدة منها. بہت سے معجزات ان میں سے یہ بھی. عليكم السلام. السؤال: سماحة السيد المرجع، لو كان فتوى الفقيه بلزوم إتيان تسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، هل معنى هذا الفتوى أنه يلزم بإتيان تسبيحة واحدة؟ وہ جو مجتہد کہہ رہا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک تسبیح کافی ہے، يجوز له أن يضيف تو پھر دوسرے دو جو ہیں مستحب ہو جاتے ہیں، نہ کہ نہیں پڑھ سکتے دو بار اور. یعنی واجب صرف ایک طرح سے ایک ہے، دو اور مستحب ہے کہ وہ جو قائل ہوگی ایک بار کا واجب کا. قال سماحة السيد المرجع، يقال أنه لا خيار غبن في الإبراء، بناء على أنه من ابرا میں خیار غبن نہیں ہے. الدين إلى أكثر من ذلك، وحصل الإبراء في هذا الدين وكان فيه الغبن، فهل هنا يمكن له الخيار أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الإبراء، دیکھیے ابرا ایک طرح کی قرض ہے، انشاء ہے. انشاء میں دیکھنا پڑے کیا ہے. يطلبه 1000 شخص وأبرأهم وتبين أن هناك 2000، فهذا لم يتحقق الإبراء إلى أكثر من ذلك. كذلك بالنسبة إلى من انشاء ہے، انشاء کافی نہیں ہے ابرا میں. الدين وأبرأهم، فهنا بالنسبة إلى المقدار اللي لم يحصل الإبراء فهنا لم يتحقق الإبراء. تکبر کا جو ایک وجہ جو ہے وہ نفس امارہ ہے، تمام برائیوں کی چیزیں جو ہے وہ تکبر ہے. شہوت بمعنی عام میں ہے اور شیطان. السؤال: سماحة السيد المرجع، ما هو منشأ الرذائل والمعاصي اللي يرتكبها الإنسان؟ الجواب بالنسبة إلى المعاصي فالمنشأ أمرين: أمر داخلي وهو النفس الأمارة بالسوء، ونفس خارجي وهو الشيطان اللي يغوي الإنسان. الشیخ نے بھی ایک سلاد کے نام سے لکھی، ایک ان کے شاگرد انہوں نے بھی ایک سلاد کے نام سے کتاب لکھی ہے، مرحوم فشارقی نے. سؤال: سماحة السيد المرجع، قد نقل في بعض الموارد أن سبب كتابة كتاب الصلاة للمرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية هو كان أنه ذكر بعضهم بجواز لبس الذهب في الصلاة. السؤال بالنسبة إلى وجود الذهب في الثوب
هل هذا يضر بالصلاة أو لا؟ الجواب هنا वास्ते أقوال ومنها أنه सातिर को तला से मना किया है कि सातिर में तो मर्द के लिए और सोना ना हो। बाज देखा नहीं, हर तरह से सोना हराम। रवायत अखस से मुतलक है, ये जो मुतलक को कैद कर देती है। من أخذ الذهب وأن يكون في الساتر أو الثوب اللي يكون ملاصق للبدن، فهناك لا بد أن لم يكن من ذهب. طبعا هنا وردت روايات، في بعض الروايات ورد أنه عدم جواز لبس الذهب للرجل مطلقة، وكذلك روايات أخرى. हुक्म वहाँ है जो आपस में तवाफुक ना हो। अगर तवाफुक हो जाए फिर तो रजायत एक दूसरे की, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। السؤال سماحة السيد المرجع، لو حصل القضاء من قاضي الشرعي وقضى بينهما بشيء ثم بعد ذلك جاء المتخاصم नहीं, इस तरह के अब अगर आपस में तरफेन कोई मामला कर ले या राजी हो जाए तो फिर काजी के हुक्म को खत्म किया जा सकता है। الجواب القضاء والتحاكم يكون في موضع जब आपस में राजी हो गए तो फिर काजी, जब इस तरह के मवारिद ना हो तब काजी हुक्म देता है, वरना काजी को जरूरत ही नहीं है काजी को हुक्म देने की अगर आपस में तवाफुक हो जाए। والأغلب في القضاة أنه يقدمون التراضي على الحكم، क्योंकि जवाहिर हुज्जत है और जवाहिर इस तरह के मवारिद से मुनसरिफ है। ثبوت واستقرار التعارض بين الطرفين، التخاصم لابد أن يكون مستقرا بينهما، فلرفع هذا التخاصم يصدر الحكم من القاضي. میدونم، اما مادام النزاع بوده نه وقتی که نزاع رفع حزبه ظاهرا منصرف. السؤال سماحة السيد المرجع، لو كان تصالح بينهما بعد التحاكم فقد ورد أنه لو حكم بحكمنا فلا يجوز المخالفة، कोई शर्त नहीं है يعد من المخالفة शेख और सैयद और के अच्छा और आदिल इंसान على حكم القاضي. المراد من الرد على الحكم القاضي أنه يحكم القاضي وهؤلاء لا يرضون بحكمه ويذهبون إلى قاض آخر ويتحاكمون هناك، فهذا يكون من الرد، لا حصول التراضي بعده بينهما. السؤال سماحة السيد المرجع، في القصاص هل يشترط إذن الحاكم أو لا؟ الجواب هذا لابد من المراجعة إلى الكتب الفتوائية ونرى هناك. السؤال سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى حدود المرد नामहरम जो है الحد والحجاب اللي يجوز चेहरे في النظر إلى और हाथ के हथेलियां उसके कट्टे तक उसके लिए जायज नहीं है देखना। المقدار اللي يجب على المرأة سترها البدن بجميعه إلا दूसरे हिस्सों को ना देखे, न मर्द देखे न मर्द को और नामहरम को जाहिर करे अपने आप के जिस्म के हिस्सों को, वरना लिबास को ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ये कि वो इतने हिस्से के अलावा खुला ना हो कुछ। السؤال سماحة السيد उर्वा में है المرأة متحجبة ولكن مع ذلك كانت بحيث يثير कि जिस्म की बनावट अगर जाहिर हो रही है तो माँ हुआ अपने आप में हराम नहीं है, लेकिन अगर वो सबब फसाद हो रहा हो तो फिर उसको छुपाना जरूरी हो जाएगा। يعني شنو؟ اي نعم ليش لا؟ लेकिन ये उन्वान सानवी की वजह से ला ज़रर हरज की वजह से ला उसर, ये सब उन्वान सानवी है। أيضا هذه هذا اللي بعض الفقهاء قال بذلك। मकासिब शेख अंसारी में सिर्फ इशारा है, बाज़ और उलमा ने भी इशारा किया है, बयान किया है। ये ला जो यहाँ पर لا
من ला ज़रर ला ज़रार, ये जितने भी ला यहाँ पे आए हैं ये हुक्म को रफ़ करने के लिए हैं, जायल करने के लिए। बाज़ मैंने किताबें मैंने लिखी हैं और मैंने वहाँ पे दलीलें दी हैं कि ये जाल हुक्म है, ज़वाहिर हुज्जत है। السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى الوجه والكفين هل يجوز مجرد إظهار यानी खातून पर वाजिब नहीं है कि अगर चेहरे पर और हाथ पर जीनत नहीं है तो उसको छुपाना वाजिब नहीं है। إظهار الوجه والكفين وكذلك لا يحرم الرؤية إذا لم يترتب عليه محرم الآخر، وظاهر الأدلة جواز إظهار الوجه والكفين. السؤال سماحة السيد المرجع هل لا يعد الوجه والكفين من الزينة اللي يجب سترها؟ الجواب खुद चेहरा और हाथ जीनत नहीं है, उस पर अगर कोई जीनत लगाई जाए तो वो इजहार करना मना हो जाएगा, यानी जीनत को के साथ चेहरे को दिखाना और हथेलियों को दिखाना वो मुस्तहब है, मकना करना और चेहरे को छुपूरत रखना। ستر الوجه والكفين أيضا الجواب هذا لا إشكال في هذا من المستحبات، وقد ورد أيضا في بعض الروايات ولكن الروايات اللي وردت في रवायत इसकी सनद नहीं है लेकिन वाजिब नहीं है, वाजिब के महकाम नहीं है इस पर। في الأحكام الإلزامية السؤال ज़ाहिर होना, खुद ज़वाहिर और अच्छी ज़िंदगी को ज़ाहिर करना खुद एक तरीका है अदालत तक पहुँचने का, यानी अदालत साबित होने का। فتوى الجميع، ولكن أحد الطرق الإيصاء أو الاطمئنان بعدالة الشخص هو أن يكون ظاهر الصلاح، فإذا حصل الاطمئنان بالعدالة من صلاح ظاهره فيكفي. السؤال سماحة السيد المرجع एक जमात का नजरिया यही है, मेरा भी नजरिया ये है कि बाज़ फुक़हा कहते हैं कि वकील को नहीं दे सकते किसी गरीब के, नहीं वकील को भी दे सकते हैं ज़कात, यानी उसकी तरफ से कोई नुमाइंदा उसको दे सकते हैं। الجواب بحسب رأي جماعة من الفقهاء هذا يعتبر من القبض ويجوز ويتم ذلك أن يؤدي هذا المبلغ إلى الحساب الشخصي للطرف. السؤال سماحة السيد المرجع في كثير من الموارد لا يمكن للمصلي أن हज़रत ने फरमाया इसके पीछे नमाज पढ़ो जो दीन में और अदालत पर इसके इत्मीनान हो, तस्दीक़ को मतलब यानी मुतमईन हो तुम, और ये इत्मीनान कभी इमाम जमात को जानता है, उसको पहचानता है, समझ लेता है, कभी देखता है कि इमाम जमात के पीछे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं कि इसको ये लोग हर एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये लोग ऐसे हैं कि हर एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। इत्मीनान किसी भी तरह से हासिल हो जाए, कश्फ हो जाए कि ये आदिल काफ़ी है। असल ये कि इंसान मुतमईन हो कि नमाज जमात इमाम जमात आदिल है, जैसे जैसे भी उसे इत्मीनान हो काफ़ी है। कोई भी चीज़ जो सबब बने कि इंसान इमाम जमात की अदालत से उसको इत्मीनान हो जाए काफ़ी है। Yeah.